एक्चुअली आमार बहुत दिनर पर सपन जे आमार जी कलेजत पढ़ो भोलानाथ महाविद्यालय तार जेन आमार जी आइडल आछे जाक आमी मानु यूथ आइकन जाक आमी बोली कওঁ स्वामी विवेकानंद तार एटा प्रतिमूर्ति उन्मोचনৰ बहुत दिनर पर आइছে কিন্তু আমি এটো সক্ষম কৰিবলৈ এটা দিশা না পাইছিলো কিন্তু যেহেতু এবাৰ আমাৰ ইউনিয়ন বডিৰ পৰা এবিপি লেড ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নে জিকিছে তো আমি এটা সুন্দৰ সুযোগ পাইছো আমি জিকাৰ 2 মাহ পিছে আমি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনক প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এটা মেমোৰেন্ডাম দিছো যে আমাক অতি সোনকালে আমাৰ বিএন কলেজত গ্ৰাউণ্ডত এটা स्वामी विवेकानंदर डाঙৰ स्टैचू जेन अति सोनकाले इते लगवा है और आमार एटू दियार लगे लगे आमार एडमिनिस्ट्रेशन जीबी गवर्निंग बडी তেওঁলোকে আমাক সহযোগ প্ৰদান কৰিছে আৰু আজি আপোনালোকে সবে দেখা পাইছে যে আজি এটা এটা খুবই গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ বিএন কলেজৰ লগতে আমাৰ অসম ধুবুৰী সকলৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে আজি আমি যিখন কলেজত পঢ়ো তাত আমি বিবেকানন্দৰ মূৰ্তিটো প্ৰতি উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু অনাগত দিনবোৰত স্বামী বিবেকানন্দৰ যি আদৰ্শ আছে হেতুক লৈ যেন ছাত্ৰ সমাজে সদায় ভাল দিশত গতি কৰে হে আশা কৰি আজি আমি যেটো উন্মোচন কৰিছো ইয়াতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মন্ত্ৰী কমলেশ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰাণ সংগঠন মন্ত্ৰী অনুপ কুমাৰ ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ সকলো টিচাৰ শিক্ষক আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ইয়াতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এটো একচুয়ালি আমাৰ টোটালি ইনিশিয়েটিভ আমি সকলো ষ্টুডেন্টৰ পৰা আমি অলপকে কালেকশন কৰি আমাৰ যিমান সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি আছে সবৰ পৰা আমি আমাৰ হেল্প লৈ আজি আমি এটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো অনাগত দিনবোৰত স্বামী বিবেকানন্দৰ যি মাৰ্গদৰ্শন আছে যি আদৰ্শ আছে যি জ্ঞান আছে এটো লৈ যুৱ সমাজ যেন আগবাঢ়ি যায় হেয়া কৈ মোৰ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম স্বামীজিৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হ'ল ইয়াৰ উচ্চতা কিমান আৰু কোনে ইয়াৰ উচ্চতা আপোনাৰ মূৰ্তিৰ হাইটটো হ'ল 7.5 ফুট কিন্তু আপোনাৰ যদি টোটাল ফাউন্ডেশনৰ পৰা লব বিচাৰে এটো 20 ফুটৰ তৰে হৈছে এটো আপোনাৰ আমাৰ আলিপুৰ দুৱাৰৰ স্ক্ৰাপচাৰ আৰ্টিষ্ট এটো নামটো মনত নাই আছে তেওঁ আমাৰ এটো বনাই দিছে আৰু তেওঁক আমি ধন্যবাদ যে ইমান ধুনিয়া এটা কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক বনাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে। सभी को नमस्ते और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। असम के इस धुबरी ज़िले में जो एक प्रतिष्ठित बीएन कॉलेज है उसके स्टूडेंट यूनियन विवेक जी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है उनका एक बहुत ही उत्साहपूर्वक इनिशिएटिव था कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू लगे। हम सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद पूरे देश के युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है, हमारे देश के युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का एक स्वप्न देखा, आज उस स्वप्न को साकार करते हुए भारत के युवा आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी भारत की संस्कृति, भारत के अध्यात्म और भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसकी दुनिया भर में नेतृत्व किया और भारत के एक तरह से आध्यात्मिक और भारत की इस नए युग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, युग दृष्टा थे। और उनसे स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से, स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से आज के युवा प्रेरणा ले। ये स्वप्न आज साकार हुआ। आज बीएन कॉलेज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जो विकसित भारत का स्वप्न है भारत की युवा अवश्य पूरा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जो स्वप्न था भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके स्वप्न को जरूर आज के युवा साकार करेंगे और उनसे प्रेरणा भारत के युगों युगों तक युवा लेते रहेंगे। इसके साथ ही बीएन कॉलेज के छात्रों को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टूडेंट यूनियन को और धुबरी के प्रतिष्ठित यहाँ के समाज को बहुत शुभकामनाएं और स्वामी विवेकानंद का स्वप्न पूरा करने के लिए छात्र और युवा आगे आए। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी पूरे देश में लगातार 77 वर्षों से कार्य कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।